أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله ما على فوق على ولي مندو على مسونا كبيرة أونا دني بركة الله تعالى أم بصلي سيدنا محمد كا جكلين تقشما كيسي أني نما باي ko alaka anna fanin jabani lohoromay jien faral ha haraka anwari fleligala jeklu ambe aw fo ka awwal nyumondo anduna nga emission kono nana mi ani tasibla ani anga mugadam sungano ani alede be nyogombuno ni ala sonama ambe na kuma kan tengu ala abena wala like awye mugadam min chesir leno jamana kola mugadam mi ye wulika jo shamanke jamana kunkan ko kuma na mugadam mi bara la dogola jiju koro bara la ani ode be nyogon bulu amina kuma di mugadam ma abina foli di an fleli kala jekulu bela jelema mugadam i bismillah alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله أمبي فليلا سيما سيدا سونا أمبي أنوار اللجل كلا بفو أمبي مالكونا أمبي مالكوكا أمبي فلسانوا سبم إن شاء الله تعالى mugadam ambi folila segi ifenema sabu kadaka iye faso de nyumaye tuma be ambe wele bla imani plateau kelen sanfɛ kana ibina wala like anwe an be se ka min famu jamana kungan ko kuma na sabu ka daka anye chesri ila an ba dongo ibse ka jigifa jamana jigi ibse ka jigifa anye chesri ye ila dogola ame kuma na ni ode ngani ala sona ma jamana de umbena famu miye dona na tabla mugadam sungalo anga jamana koy an kononoga sabu kadaka jamana bi dinge mi kono jamana bi degum kono jamana bi janfa de kele do ka jamana ni ta en otage no jonga na janfa no ndanzara ka janfa an te sran a foli la on te sran a foli la sabu kadaka chien to ko Allah jie kono ni nana inana mission la mission be ambela jele mbulu beni kabara ni nana alaka mission do mana dafa domi wele be bla ema ebeta imma ka wele jabi donc yani wele kabla anma angata alaw taala ka wele jabi ko nyibla baramina akera chogodi iya ke chienka wa uswa ima ke chienka jo ni kanka ajigi ke alay joni kanga da alala tanke e dona alaka ton kono ka bano islamia ton ka son ton sharia ma ka son ton sharia e jume ala ko ikaninke ala ko kananinke e sona o makika accord dikaba e kanga toni la bara chieka alli muru de beda e kana wallahi e manga ke ton janfa baga e abada chiefo imana chiefo ni sarai ka chieka ibeta mi ebeta jonga so ibeta jonga marakono ibeta allah taala de ka marakono ebe sramunye kaburu tigi ye joye saya tigi ye joye abetigi alade on be chiefo mugadam ande laka émission ke donc ite dunaye anga plateau ka no ye miri ani tasibla plateau wati sera sa anga chiefo wati sera anga jamana dem la kunuku labo ko kalama kom nume dibidibi la mugadam anga jamana de janfalendo mali kelente jamana bedo jamana janfalendo jamana yere
ko mun be kan ka kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ ti a kalama o sababu ye mun ye o sababu ye kan dɔɔni baliya de ye wa sa kan ka b'a kan an fagali kan bɛ fɔ wali kan na an ti foyi tɔmɔ a la mɔgɔdam dɔɔni walawala jamanadenw ye janfa kuma bɛ sigi anw yɛrɛ ɲɛna an ti foyi tɔmɔ a la o sababu ye mun ye an bɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ cogo di alhamdulillah sira sɔgɔna ye kumaba de fɔ nin yɔrɔ la siga foyi ti a la jamana kɔnɔ mɔgɔ min ni i bi fɛ i n'i ka jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ ka ɲɔgɔn faamu jamanaden fanba bi kan min mɛn e ka kan ka priorité di o kan de ma i ka information na i ka adresse la a jateminɛ hali anw yɛrɛ fɛ yan ni a fɔra ko an y'an ka langue officielle ta k'o kɛ nansarakan ye mais n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ hakɛ joli bɛ yen min ye nansara kalan kɛ i b'a sɔrɔ o ka dɔgɔ minnu fana ye nansara kalan fana kɛ o kalan kɛbaga ninnu na jɔnni fana b'olu la minnu bɛ nansara kan in maîtriser a ɲɛ ma i b'a sɔrɔ o ka dɔgɔ dɔ bɛ yen a ye nansara kalan kɛ mais i b'a sɔrɔ n'i y'a sigi ka ministre lajɛ ka président lajɛ kuma na a kɔni b'a dɔn kuma dɔ bɛ ka fɔ mais kuma in yɛrɛ bɛ mun k'a t'a dɔn o de la an kan k'an farati jamana fanba bɛ kan min mɛn ɲɛ ka si o kan de ma ni information bɛ di anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ e b'a faamu cogo di président bɔra ka adresse à la nation fɛn o fɛn kɛ sisan a y'a bɛɛ kɛ nansarakan de la mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu y'o sigi k'u lajɛ n'i y'a sigi mɔgɔ kɛmɛ k'a sigi ka président lamɛn a bɛ ka adresse à la nation kɛ a bɛ ka kuma a ka jamanadenw fɛ o mɔgɔ kɛmɛ in na min bɛ yen k'a ye min fɔ ne y'a bɛɛ faamu n'i ye mɔgɔ 10 sɔrɔ a la i kunna jara a ye fɛn fɔ n y'a bɛɛ faamu a ti mɔgɔ 10 bɔ dɔw bɛ dɔɔni tɔmɔ a la dɔw yɛrɛ ta in sigi bɛ k'a lajɛ dɔrɔn mais a bɛ ka fɛn o fɛn t'a si faamu c'est à dire o ye jamanadenw i b'i ka jamanadenw dɔgɔya de o ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan k'an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ mais f'an k'o kɛ kan na an ti kan min mɛn o bɛ faamu cogo di or que n'u wulila k'u bɛ t'u ka élection na k'u bɛ taa campagne na aw bɛ taa kan min mɛn dɛ u bɛ taa fɔ a ye o kan na parce que u bɛ fɛ u bɛ kuma min fɔ a ka don aw kunkolo la a ka k'u fɛ u bɛ taa fɔ a ye bamanankan na a bɛ min mɛn hali bamanankan ɲagaminen tɛ parce que u mago bɛ aw la mais n'u bɛ ninnu fɔ u yɛrɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw kana faamu tellement ça importe peu o ɲɛciba t'olu ye o de la u b'a fɔ kan na i y'a faamu i m'a faamu a banna. Madame ne yɛrɛ ye min faamu ninnu ka ko la ninnu ye nansara a fɔra ko ninnu ye nansaraw ka pion ye o pion ko kuma nin bɛ ne da o yɔrɔ la sabu ka da kan anw tɛ nansara ye ni kuma bɛ kɛ jamanadenw fɛ o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nansara ka kan na nansara kan don kan dibilen de don namara kan de don janfa kan de don donc alisa dɔ wala siga foyi t'a la n bɛ min f'i ye depuis an ka crise in daminɛna 2012 ka na se sisan ma crise in ka fanga sɔrɔ fo ka n'a se bi ma mɔgɔw ye kuma caman